देखिए गाइस कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे हल्की हल्की बर्फ पड़ी है, स्नो। From the first whistle we go all in, and one, call it. Numbers up and never falling. Feel like I hit the lottery and proud of me, yeah. No one babe proud of me, so I throw pride away. सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेनी व्लॉग्स यूके। सो आज हम जा रहे हैं एक एडवेंचर पे। तो मेरा दोस्त है उसके साथ, हम लोग एक ब्यूटीफुल लोकेशन में आपको दिखाता हूँ। और अब हम उड़ाने वाले हैं ड्रोन आगे। बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। देखिए गाइस कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी है, स्नो। और कितना प्यारा व्यू, ब्यूटीफुल लेक है। NY to LA with it, NY to LA with it. I like getting money, I got time to get it. Target on me, so my car's a tinted. Dancing with the devil, I don't bargain with it. Bobbing in the dash, and the stick is with it. And I hit the 4-5 on the west side. गाइस अभी हम रुके हैं एक यहाँ पे कैफ़े में। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल व्यू है और वहाँ पे सामने हो रहा है, देखिए वाटरफॉल। तो देखते हैं, यहाँ पे ड्रोन उड़ाता हूँ और ब्यूटीफुल व्यू कैप्चर करते हैं यहाँ का। Numbers up and never falling. Feel like I hit the lottery and proud of me, yeah. No one babe proud of me, so I throw pride away. She know I stuck to the plan and I stayed out the way. Now we're spending no money, never touching the bank. Just for me the game and I'ma get it done. Don't do it for fame, do it for the ones. Ace with cigar, my damage my lungs. Wifey want to drive, she get what she want. I like getting money, I got time to get it. Target on me, so my car's a tinted. Dancing with the devil, I don't bargain with it. Bobbing in the dash, and the stick is with it. Whoa! Look at this. You have to get inside the right into the window. तो गाइस अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल देखने। रचित आगे भाग रहा है। रचित व्यू देखो यार, गाइस तो देखो व्यू। यहाँ पे ड्रोन, कितना सुंदर है। सुमित, रचित भाई कुछ नाइस शॉट लेते हुए। या नाइस भाई, आजा सुमित, कम। बहुत बना रखे समर टाइम पे। सो गाइज अब आपको आगे दिखाते हैं वाटरफॉल। यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ, पर मैंने ड्रोन वगैरह या व्लॉग नहीं बनाया है यहाँ पे। वाटरफॉल जैसे हमारे गांव में होता है उत्तराखंड में। वाह, लुक एट दिस। तो गाइज अब आपको दिखाते हैं वाटरफॉल। ये देखिए, ब्यूटीफुल है यार। आए इधर नहीं, यहाँ उड़ाएंगे ड्रोन। तो गाइस अब मैं उड़ाऊंगा ड्रोन। अब करते हैं ड्रोन सेटअप यहाँ पे। Numbers up and never falling. Feel like I hit the lottery and proud of me, yeah. No one babe proud of me, so I throw pride away. She know I stuck to the plan and I stayed out the way. Now we're spending no money, never touching the bank. Just for me to
numbers up and never falling. Feel like I hit the lottery, I'm proud of me, yeah. No babe proud of me, so I throw pride away. She know I stuck to the plan and I stayed out the way. Now we're spending no money, never touching the bank. Just from me the game and I'ma get it done. Don't do it for fame, do it for the ones. Ace with cigar, might damage my lungs. Wife you want to drive, she get what she want. I like getting money, I got time to get it. Target on me, so my car. ये देखिए थोड़ा सा पानी आ रहा है और ये पानी जा रहा है पीछे नीचे वाले फॉल की तरफ। वो कहाँ गया? कर रहा है काम। चलो चलते हैं। लेट्स गो। मज़ा आया? बहुत ज़्यादा। गाइस रचित को बहुत मज़ा आया। जल्दी हम और भी ऐसे एडवेंचर में जाएंगे। यस। भाई ये क्या कर रहा है? अभी जा ही रहा है सुमित। आ रहा है। चलो सब ठीक। रचित तो बिजी है अपनी फोटोज वीडियोज एडिट करने में यार। रचित कर लो। मैं घर पे सेंड कर रहा था। अच्छा क्या बोल रहे थे? अभी हम जा नहीं सकते और यहाँ पे अगर नीचे जाओगे ना तो बहुत सारी फिशेज हैं, बहुत फिशिंग होती है। तो यहाँ रिस्क है अभी पानी के टाइम पे ना, क्यों नहीं रिस्क। ड्रोन शॉट ले लो कितना बढ़िया है, मज़ा आ गया यार उन वीडियोज़ को। सो गाइज अब हम जा रहे हैं घर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो। Side, but I'm from the east side. That's how we ride. Going pro, rollie, make it easy like 1, 2, 3. And the stick is with it. And I hit the 4-5 on the west side. But I'm from the east side. This how we slide. This how we ride. Yeah, this how we ride.